Assalamu alaikum Aziz Talba. Aziz Talba, Jkbose website पे question bank Urdu language मुताबिक ते बेये English यू syllabus English text ते बेये उस Urdu text तकरीबन 30 पेज आमुत आत पर थावना question bank वारियो बच्चों उस फरमाइश करमस कि ग्रामरस मतलब उस इजाफी टाइम दिन युन तो सिटी कशर पट समझावित आज मे मोक गनीमत कि एग्जाम सीजन चलान अस करो थोड़ा कत ग्रामरस मतलब लकट लकट जितने वीडियो बनावो मॉडलस मतलब तो आर्टिकलन मतलब तो रिलेटिव क्लास मतलब ताकि तुहद मैट्रिक पेपर इंग्लिश यह गया असल अत मज रोज कुन किस्म कोताही वली शुरू करो तेल वो गोड़ सेक्शन ब्रीक ग्रामर तो अत ग्रामरस 15 मार्क्स तो अत मज मॉडलन 1 नंबर 1 मार्क गार गार लोर समान कतर कतर दरियाव बनान अस पद कह नंबर मामूली समझ तेल करो शुरू अस 3 मॉडल अध्ययन आमत insert appropriate models given below in the following sentences अख मे बे नीड बे वुड मे पता उस कत इस्तेमाल करान पॉसिबिलिटी खतर या इजाजत तलब करें खतर या ख्वाहिश जाहिर करें खतर नीड यह ज़रूरत मगर यह नेगेटिव मज गसान जैसे नीड नाट गसान वुड पास्ट हैबिट गसान वुड डिसेंटली अगर कस ऑफर कह करो तम खतर इस्तेमाल गसान गोडनुक डैश हर सोल रेस्ट इन पीस अत नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन पतिस अमुक मतलब गो यह विश आमत जाहिर कर विश खतर अकुई सह गो मे हर सोल रेस्ट इन पीस इतन जून अत नंबर दे डैश नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक गोब्रो अस जरूरी कत कि मॉडलों मज मॉडल सो नेगेटिव मज नीड नाट इसलिए ज्यादा सोचुन कह आज बना पाने दे नीड नॉट रीड दिस बुक फॉर दिस टॉपिक इतन जीन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 वो insert appropriate model given below in the following sentence ये शुड आमत शुड मॉरल ओब्लिगेशन खतर इस्तेमाल करान विल हैव वो कत जगह इस्तेमाल विल मॉडल हैव मगर अत मॉडल कहीं ये फ्यूचरस मुतलिक फ्यूचर पास्ट फ्यूचर परफेक्ट बनाने खतर वुड वो ओतामत ऑफर कस डिसेंटली कर दगी कत यह पास्ट हैबिट खतर यू डैश टू गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग चूँकि अस वो नीड सच नाट लगा तो जी मॉडल तम यमन तुश पतिस आ गो यूज्ड टू बे गो हैव टू इसलिए ये मतलब ज्यादा सोचुन कि ये यूज्ड टू कह ये हैव आमुत तेल गो यू हैव सो चूँकि अत विल और यू विल हैव टू गो टू दिल्ली टुमारो टू अटेंड द मीटिंग को यू विल हैव टू कोई पे पगह गसन एज ऑफिशियल असाइनमेंट निभावन खतर इफ यू स्टेड हियर यू डैश नॉट फेस द प्रॉब्लम अस इफ क्लास मज इफ क्लास मज सेकंड फॉर्म वर्ब पत अमुक ब्या क्लास इंडिपेंडेंट क्लास तथ मज सिंपली वुड यह प्रोबेबल कंडीशन बनान वो इफ यू स्टेड हियर यू वुड सीधे सीधे यू वुड नॉट फेस द प्रॉब्लम गो विथ एस क्लियर त्रेम क्वेश्चन नंबर 18 इंसर्ट अप्रोप्रिएट मॉडल ये आट मे तो कैन आट मॉरल ऑब्लिगेशन हावा मे पॉसिबिलिटी हावा परमिशन सीकिंग कैन एबिलिटी कैपेसिटी हावन he dash pass this time as he has worked satisfactorily hard he can यानी तमिस तीज एबिलिटी कि सह पास यम टाइम गसित तम मेहनत कर्म हो अम्स एबिलिटी कैन ये जॉन डैश डैश टू बी एट होम या आट सत यूज टू
یِتھَے کٔنۍ چھِ اَسہِ ہیو ٹُو یِتھَے کٔنۍ چھُ آٹ ٹُو چھُ آسان برابر شُڈَس تیٚلہِ ییٚتہِ جان آٹ ٹُو جانَس پَزِ پَکو برٛونٛہہ کُن اِنسٲٹ بیٚیہِ چھِ ییٚتہِ ماڈَل اَسہِ چھِ کین یُس ایبِلٹی تہٕ کیپیسٹی ہاے وُڈ ہاے پاسٹ ہیبِٹ وُڈ ہاے آفر کَرو کینٛہہ تَتھ منٛز ڈیٖسٮ۪نسی مے ہاے خٲہِش مے ہاے پٔرمِشَن سیٖکِنٛگ نیٖڈ ٹُو نیٖڈٕ سۭتۍ چھِ أسۍ ٹورَے آمُت ضروٗرت کِم ہایہِ أسۍ وٕچھو اَتھ کَم کوسچن آمٕتۍ ترٛاونہٕ ڈیش دیٹ آی نیوٗ ہَر ییٚتہِ چھِ آمٕژ یہِ چھِ اَسہِ وِش سۭتۍ چھِ اَسہِ لگان صرف کُس ماڈل وُڈ دیٹ کاش آی نیوٗ ہَر اینی وَن کین رایٹ اے پویم آن دِس ٹاپِک گوٚو اَسہِ ییٚتہِ کٕلیر پَتہٕ وٕچھو وُہِم کوسچن وِل یہِ چھِ اَسہِ ہاوان ڈِٹرمِنیشن وِل چھِ اَسہِ ہاوان سِمپٕل فیوٗچر ڈِیَر تہِ چھِ اَسہِ اکھ کین گوٚو ایبِلٹی مایِٹ گوٚو possibility he dash be given warm welcome if he wins the tournament اَسہِ چھِ بیٚیہِ یَتھ جایہِ اوٚتانۍ گوٚو قانوٗن if پٕلس will آسہِ أکِس منٛز تہٕ بیٛاکھ یُس اَتھ مین کلاس چھُ تَتھ چھِ وَنان فٔسٹ فارم وٲرب اَسہِ چھِ ییٚتہِ وٕچھان کہِ ییٚتہِ چھُ if پٕلس فٔسٹ فارم وٲرب if پٕلس فٔسٹ فارم وٲرب یُس اَمہِ بیٚکہِ اَندُک آسہِ مین کلاس تہٕ آسہِ will پٕلس فٔسٹ فارم وٲرب he will be given یَتھ یی will اَسہِ he will be given warm welcome if he wins the tournament if plus first form verb will plus first form verb children dash not to the roof children dash not go to the roof at night children dare not بَچہِ ہٮ۪کَن نہٕ جُرت کٔرِتھ رات کیُتھ چھَتَس پٮ۪ٹھ گٔژھِتھ یِتھ کٔنۍ مۄکلو اَسہِ گوٚبرو یہِ آٹِک ماڈلَن ہُنٛد یہِ مسلہٕ مےٚ چھِ وۄمید کہِ یُس یہِ ماڈل اَسہِ کَم کھۄتہٕ کَم ٹایمَس منٛز کوٚر یِم ٲسِو تۄہہِ سَمٕجھ آمُت یہِ گژھِ تۄہہِ کٕلیر تہِ اِنشاء اللہ اٮ۪گزامَس منٛز ییٚلہِ تہِ یہِ کہِ تۄہہِ تَگہِ اَصٕل پٲٹھۍ حل کَرُن پَنٕنۍ راے بٲزیو مےٚ سۭتۍ ضروٗر میون ویٖڈیو کٔرۍزیو ضروٗر شِیَر اگر سبسکرایب وٕنہِ کَرنَے چھِ تیٚلہِ کٔرۍزیو ضروٗر سبسکرایب اَسَلامُ علیکُم